guys. Sudah merempung-rempung asapnya. Sedang ambil tengah ya. Apa le? Ambil lagi tengah ya. Tidak ada gelombang ya? Ya tidak ada gelombang. Tidak ada gelombang guys. Angkutkan kan pala. Oh, guys. Rasa berempung. Ay, dah tak berani. Sama finisi. Awas tuh gelombang anjay. Kampret. Waduh, gelombang guys. Sekian, terima kasih dulu.